फॅमिली कशें आहाय तुमी सगळीं वेलकम बॅक टू माय चॅनल आंत तुमकां काल मातशें मगे तकली दुखता मागीर व्हिडिओ शूट केलना ना अपलोडूय केलना ओके आनी आतां सद्या आतां कोता आतां आमी भायर सोताय खंय वयताय तें तुमकां मागीर दाखयता मगे भयण ती येताय खंय तेंच्या बारा आनी म्हाका ह्या दिसान व्हिडिओय करपा दिसना जालें कित्याक चंय म्हजें नाका हें चंय तेल उशडोन हें जालां तेका लागून हांव व्हिडिओय करना आहलें आनी काल तकली दुखता दिसता मातशी तकली दुखोता मातशें जाल्यार तुका हांव कोतालें आतां आतां हांव तुमकां थिंग मेळटा ओके ती येताय ती येयला म्हणटरी दाखयता तुमकां सो फ्रेंड्स आम फायनली इंचर बेनावली बिचीचेर येयलें दाखयता तुमकां हाय कशी आहे तुम्ही सगळी बरी आहे न्हू ह्या अभ्यासाक पड तुमची थँक्यू फाजीन तो मुगे फाजीन आनी मुगे व्हडपणे सासपाय तो बरी आहा मगो बसया तो फायनली आतां आमी बिची हिंग च्या पिवपाक ये ये बोलता मोठो सारखे च्या पिन जात्रे हेंचो आमकां येता स्टार्टेर हेंचो हिंगा आमगे हिंगा तें बोगले आमी हिंगा जेवणा ऑर्डर दिवपा येयल्ली राफा पावोन आमी नावली 8:30 क्रॉस जाली पावता म्हळ्यार आतां नावून पंचोपा वयताय भायलें जेवण हाडा दाखयता तुमकां कितें हाडलें फ्रेंड्स सो फायनली चेंज करून हात मेळटा तुमकां आनी भायलो फ्रायड रायस ऑर्डर केल्लो आनी कांय ऑर्डर केन्ना कित्याक टायर्ड जालोली आनी नाकाय दिसतालें जेवपाक आनी ऑलरेडी आमी हॉटला वचोन भाजी पुरी आनी ज्यूस बी पीन येयलोलें तेका लागोन ओके आनी सो हांवें म्हळें फायनल एंडींग घे म्हळें व्हिडियोचो कांय ऑडेश कांय ना बिचीचेर गेली बिचीचेर सो रेस्टोरंटाक गेली कितें खाच्या आनी थिंगसो मागीर खंय हॉटलान गेली जेवणा ऑर्डर दिवपा आनी मागीर घरा येयली ओके आणि ऑडेश काही ना इफ सपोज तुम्ही व्हिडिओ लाईक झाला प्लीज लाईक सबस्क्राईब अँड शेअर करा ओके थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओज इन द नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टेक केअर बाय बाय